Abdullah est le génie. Très loin d'ici, en Arabie, vivait un pauvre pêcheur nommé Abdullah. Il était si pauvre qu'il avait bien du mal à nourrir sa femme et ses 3 enfants. Parfois, tout de même, la chance était avec lui. Et il rapportait quelques poissons pour nourrir sa famille. Mais en ce jour d'été, sa bonne fortune semblait l'avoir abandonné. Il jeta son filet une première fois, mais quand il le ramena, il ne contenait qu'un bouquet d'algues vertes et visqueuses. Il jeta son filet une deuxième fois et crut que la prise était bonne, car il sentit une résistance. Mais il ne ramena qu'un tas de vieux plats ébréchés. Il jeta son filet une troisième fois et sentit un poids. Il le ramena le plus vite qu'il pouvait. Mais il n'y avait pas un seul poisson, seulement de la vase noirâtre. Très découragé, il allait jeter son filet à nouveau quand il aperçut dans la vase une vieille bouteille fermée par un gros bouchon. « Cette bouteille est bien lourde, » se dit-il. « Je me demande ce qu'elle peut contenir. De l'huile? Du parfum ?» Abdullah essaya d'enlever le bouchon. Il le tira, le tordit, le tira encore, mais sans résultat. Il allait renoncer quand, soudain, le bouchon finit par sauter tout seul hors du goût. عبد الله والعفريت. بعيدا جدا من هنا، في شبه الجزيرة العربية، يعيش صياد فقير يدعى عبد الله. كان فقيرا لدرجة أنه لم يستطع أن يعيل زوجته وأبناءه ال3. في بعض الأحيان كان الحظ معه وكان يحضر بعض السمك ليطعم أسرته. لكن في يوم صيفي يبدو أن ثروته تخلت عنه. رمى شبكته في المرة الأولى، وعندما أعادها لم تحتوي إلا على حزمة من الطحالب الخضراء واللزجة. رمى شبكته للمرة الثانية. ظن أن الصيد وفير لأنه أحس مقاومة، لكنه لم يجلب إلا كومة من الصحون المتكسرة. رمى شبكته للمرة الثالثة وأحس بثقل. أعادها بأقصى سرعة ممكنة، لكن ليس هناك ولا سمكة واحدة، فقط الوحل الأسود. محبط جدا، كان سيرمي شبكته مرة أخرى حينما رأى في الوحل زجاجة قديمة مغلقة بغطاء كبير. هذه الزجاجة ثقيلة جدا. أتساءل ماذا يمكن أن تتضمن؟ الزيت؟ العطر؟ حاول عبد الله إزالة الغطاء، سحبه، أداره، سحبه مرة أخرى، لكن دون جدوى. كان سيستسلم، وفجأة قفز الغطاء وحده من عنق الزجاجة. Aussitôt, un nuage de poussière s'échappa de la bouteille. La poussière devint fumée. La fumée se colora et une forme se dessina. D'abord un visage, puis un corps, et cette silhouette grandit, grandit, grandit. Devant le pêcheur affolé se dressait maintenant un gigantesque génie. « Libre, je suis libre !» gronda le génie, d'une voix plus forte que le tonnerre. « Libre après tant d'années, et maintenant je vais te tuer. »« Pourquoi? Mais pourquoi, ô génie ?» bredouilla Abdullah. « Que vous ai-je donc fait? »« Je vais te couper en morceaux, » rugit le génie, sans répondre à la question du malheureux. « Ne faites pas ça, grand maître, » supplia l'homme en tombant à genoux.
Je ne voulais pas vous déranger. Je vous en conjure, épargnez-moi. Quand je t'aurai découpé en morceaux, je te jeterai en pâture aux poissons. Ah 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 ah. À ces mots, il dégaina son énorme sabre et le pointa juste sous le nez du pauvre Abdallah. Pitié! S'écria le pêcheur. Dites-moi plutôt quel mal vous ai-je fait? Silence, misérable! سرعان ما خرجت من الزجاجة سحابة من الغبار. الغبار أصبح دخانا. الدخان تلون وشكل رسما. أولا الوجه ثم الجسم. أخذ الظل يكبر ويكبر ويكبر. أمام الصياد المذعور يقف الآن عفريت ضخم. حر! أنا حر! صرخ العفريت بصوت أقوى من صوت الرعد. حر بعد عدة سنوات، والآن سأقتلك. لماذا؟ لكن لماذا يا عفريت؟ تمتم عبد الله. ماذا فعلت لك؟ سأقطعك إلى قطع، صرخ العفريت دون أن يجيب على سؤال المسكين. لا تفعل هذا أيها المعلم. توسل الرجل جاثيا على ركبتيه. لم أرد أن أزعجك، أرجوك أطلق سراحي. عندما أقطعك إلى قطع سأرميك للأسماك. ها 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 ها. بهذه الكلمات فك غمده الضخم ووجهه فوق أنف المسكين عبد الله. الرحمة! صرخ الصياد. أخبرني ماذا فعلت لك؟ اصمت أيها البائس. Le hurlement du génie fut si violent que le volcan voisin se mit à gronder. Tais-toi un peu, reprit le génie, et je te dirai pourquoi je veux te tuer. Et sans éloigner son sabre du visage d'Abdallah, il commença son récit. Il y a bien longtemps de cela, j'exerçais ma profession de mauvais génie en ce pays. Pour me punir, le maître de ce royaume, le grand sultan Soleiman, me fit enfermer dans cette bouteille. Je me retrouvais aussi serré dans cette prison de verre qu'une baleine pourrait l'être dans une coquille d'œuf. Puis il fit jeter la bouteille à la mer. Et je commençai à dériver dans un isolement et un silence complet. Je n'avais qu'un espoir, être repêché et libéré par un pêcheur. Un siècle passa ainsi, et je m'écriai, qu'on me fasse sortir, et à celui qui me libérera, je fais la promesse d'exaucer 3 de ses souhaits. Mais nul ne m'entendit. Un deuxième siècle passa, au bout duquel je m'écriai à nouveau, qu'on me fasse sortir, à celui qui me libérera, j'offrirai l'Arabie tout entière. Mais nul ne m'entendit, et nul ne me fit sortir. Un troisième siècle s'écoula, la haine avait alors envahi mon cœur, et je m'écriai, si jamais quelqu'un me libère de cette satanée bouteille, je le tuerai. كان صراخ العفريت قويا لدرجة أن البركان المجاور بدأ بالهدير. اصمت قليلا وسأقول لك لماذا أريد أن أقتلك. دون أن يبعد غمده عن وجه عبد الله بدأ قصته. منذ وقت طويل كنت أمارس مهنتي كعفريت سيء في هذا البلد. لمعاقبتي حاكم هذه المملكة السلطان سليمان الكبير قام بحبسي في هذه الزجاجة، ووجدت نفسي مشدودا جدا في هذا السجن الزجاجي مثل ما يمكن أن يكون حوت داخل بيضة. ثم رمى الزجاجة في البحر، وبدأت أنجرف في عزلة وصمت تامين.
لم يكن لدي سوى أمل واحد، أن أصطاد وأتحرر من طرف صياد. مر قرن على هذا الحال وصرخت: أخرجوني، والشخص الذي سيحررني أعده بتحقيق 3 من أمنياته. لكن لم يسمعني أحد. مر قرن ثان، عندها صرخت من جديد: أخرجوني، والذي سيحررني سأمنحه شبه الجزيرة العربية كاملة. لكن لم يسمعني أحد ولم يخرجني أحد. مر قرن ثالث، ملأ الكره قلبي وصرخت: إذا حررني شخص ما من هذه الزجاجة اللعينة سأقتله. Mais Abdullah l'interrompit: Pourquoi cette colère? Après tout, votre seul ennemi était le sultan Sulayman, et il est mort il y a environ 3 siècles. 3 siècles, justement, 3 siècles que je moisis dans cette bouteille. N'y a-t-il pas de quoi enrager et détester tous les hommes? Le génie poussa alors un cri horrible et leva son sabre. Il baissa les yeux vers Abdullah afin de se réjouir une dernière fois de son regard terrifié. Mais loin de paraître terrifié, Abdullah arborait un large sourire. « Assez plaisanté, cher génie, » lança-t-il calmement. « Arrêtez un peu de vous moquer de moi et racontez-moi d'où vous venez vraiment. »« Quoi ?» vociféra le génie outré. « Espèce de ver de terre, espèce de limace, me parler ainsi à moi, prépare-toi à mourir. » Et encore une fois, il leva son... لكن عبد الله قاطعه قائلا: لماذا كل هذا الغضب؟ بعد كل شيء فعدوك الوحيد هو السلطان سليمان، ولقد مات منذ حوالي 3 قرون. بالفعل 3 قرون، 3 قرون وأنا أتعفن داخل هذه الزجاجة. أليس هناك ما يدفعني للغضب وكره كل الرجال؟ أطلق العفريت صرخة مخيفة ورفع سيفه. نظر إلى عبد الله للمرة الأخيرة ليتمتع برؤية الذعر في عينيه، لكن بعيدا عن الظهور مذعورا أظهر عبد الله ابتسامة عريضة. كفى مزاحا عزيزي العفريت، قال بهدوء. كف قليلا عن الاستهزاء بي وأخبرني من أين أتيت حقا. ماذا؟ صرخ العفريت بغضب. أيتها الدودة الصغيرة، أيتها الرخوي، تتكلم معي أنا هكذا؟ استعد للموت. مرة أخرى يرفع سيفه. Oh, ça va, reprit Abdullah. Vous vous amusez avec votre sabre, bon. Mais ne me faites pas croire que vous êtes sorti de cette minuscule bouteille. Quoi? Espèce de petite fourmi? Je te dis que je suis sorti de cette bouteille. Et puis assez parlé, je vais te tuer. Oh, mon pauvre génie, ricana Abdullah. On ne vous a pas appris qu'il ne fallait pas raconter de mensonges? Surtout d'aussi gros mensonges. Moi, je vois la taille de cette bouteille et je vois la vôtre. Même moi qui suis très petit, je ne pourrais pas passer mon pied dans le goulot. Tu n'es qu'un cafard. D'ailleurs, je n'ai rien à t'expliquer. Je viens de cette bouteille. Un point, c'est tout. Alors, prouvez-le. Le génie était vert de rage. Il réfléchit quelques instants et, soudain, il redevint tourbillon de couleur, puis fumée, et enfin poussière. De la même façon qu'il en était sorti, le nuage de poussière rentra dans la bouteille. « Vois-tu » lança une voix caverneuse de l'intérieur de la bouteille. « Je te l'avais dit !» Mais Abdullah, rapide comme l'éclair,
mit le bouchon sur la bouteille. Il le poussa et le tourna, le poussa encore, jusqu'à ce qu'il soit bien enfoncé. « Oh là! Laisse-moi sortir, vermine !»« Oh non !» répondit le pêcheur en riant. « Tu es tellement méchant que tu peux bien rester là-dedans encore 1000 ans. »« Non, je t'en supplie, si tu me libères, j'exaucerai 3 de tes souhaits. » Sans répondre, Abdullah prit la bouteille et, de toutes ses forces, il la lança à la mer. La bouteille vola dans les airs. Le génie hurla encore. « Je te donnerai l'Arabie tout-ente !» Plouf! La bouteille tomba dans la mer et l'on n'entendit plus les cris du génie. Mais, avant d'aller lancer son filet plus loin, Abdullah planta un écriteau sur lequel il avait écrit « Ne pas pêcher ici, le mauvais génie de la bouteille rôde dans ses eaux. » « Oh, لا بأس لا بأس » أضاف عبد الله. أنت تتسلى بسيفك حسنا، لكن لا تقنعني أنك خرجت من هذه الزجاجة الصغيرة. أو عفريت المسكين، قال عبد الله بسخرية، ألم يعلموك أنه لا يجب أن نروي أكاذيب؟ أنا أرى حجم هذه الزجاجة وأرى حجمك، حتى أنا الصغير جدا لا يمكنني إدخال قدمي في عنق الزجاجة. أنت لست سوى صرصور، أنت أصلا لا يوجد لدي ما أشرحه لك. أتيت من هذه الزجاجة، هذا كل شيء. إذن أثبت ذلك. كان العفريت أخضر من الغيظ، فكر قليلا وفجأة أصبح دوامة من الألوان، ثم دخان، وفي الأخير غبار، بنفس الطريقة التي خرج بها. السحابة من الغبار دخلت إلى الزجاجة. أرأيت؟ قال بصوت أجوف من داخل الزجاجة. قلتها لك. لكن عبد الله أسرع من البرق، وضع الغطاء على الزجاجة وضغط عليها ولفها وضغط عليها مرة أخرى حتى دخلت جيدا. أوه لا، دعني أخرج أيها المؤذي. أوه لا، أجابه الصياد ضاحكا، أنت شرير جدا لتستطيع أن تبقى هناك أكثر 1,000,000 سنة. لا أرجوك، إن حررتني سأحقق 3 من أمنياتك. دون إجابة أخذ عبد الله الزجاجة وبكل قوته ألقى بها في البحر. بينما الزجاجة في الهواء العفريت يصرخ: سأمنحك شبه الجزيرة كام. بلوف! سقطت الزجاجة في البحر، ولم يعد يسمع صراخ العفريت. لكن قبل أن يذهب ليرمي شبكته في مكان آخر، وضع عبد الله لافتة كتب عليها: ممنوع الصيد هنا، عفريت الزجاجة السيء يطوف في هذه المياه.